Hi everyone, welcome to a new online lesson. Today's lesson will be based upon the kata Seiyenshin. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour un nouveau cours en ligne qui aujourd'hui sera basé sur le kata Seiyenshin. On y va. Mutsubidachi, Rishi, Ri, Onegaishimasu. Let's warm up. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, aj, ku, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, aj, ku, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, aj, ku, chu. Hantai. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, aj, ku, chu. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, aj, ku, chu. Hantai. Ich, ni, san, chi, go, rok, ich, aj, ku, chu. One up, one down. Un bras tourne vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Ich, ni, san, chi. Cross in front of your face. U, chu. Hantai. Croisé devant le visage. Ni, san, chi, go, ro, sich, aj, ku, chu. Ok. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. San, chi, go, ro, ich, aj, ku, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, aj, ku, chu. Hantai. Ich, ni, san, chi, go, ro, ich, aj, ku, chu. Okay. Ich, ni, san, chi, go, ro, ich, aj, ku, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, ich, aj, ku, chu. Okay. Ich, ni, ich, ni. Hantai. Ich, ni. 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 Okay. Heitsoku dachi. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, aj, ku, chu. Hantai. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, aj, ku, chu. Okay. Soto ashidachi. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, aj, ku, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, aj, ku, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, aj, ku, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, aj, ku, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, ich, aj, ku, chu. Bien mais. Ok. Heitsoku dachi. Mutsubidachi. Heiko dachi. Soto ashidachi. Naifanchi dachi. Shiko dachi. And push. Ich, ni, san, chi, go, ro, ik, a, u,
chu. Deux mains, two hands, and hidari, ich, ni, san, chi, go, ro, i, an, u, chu. Yani migi, ich, ni, san, chi, go, ro, i, an, u, chu. And push, poussez, ich, ni, san, chi, go, ro, i, an, u, chu. Et ich, ni, basculez, san, chi, go, ro, i, an, u, chu. Et ame, ich, ni, san, chi, go. Ok. Right. Hidari kamae, motodachi. Ich, ni, san, chi. Hantai. Migi kamae, motodachi. Ich, ni, san, chi. Hantai. 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 Ich, ni, san, chi. Yummy. Okay. Stretching. Allez. Hidari motodachi. Zenkutsudachi. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, a, u, chu. Ball of the foot, ball du pied. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, a, u, chu. Hands, two hands on the floor. Ich, two heels. Ni, san, chi, go, ro, sich, a, ku, chu. Back. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, a, ku, chu. One hand, flat on the ground, knee up, push the front knee far away, and go downwards with your upper body towards your ankle. San, chi, go, ro, sich, a, ku, chu. And backwards, and ich, ni, san, chi, go, ro, sich, a, ku, chu. Yummy. Great. Hantai. Migi. Motodachi. Zenkutsudachi. Corps bien droit. Ich, ni, san, chi, go, ro, i, a, u, chu. Bol du pied. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, a, ku, chu. Deux mains au sol, deux talons à plat au sol. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, a, ku, chu. Et on revient. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, a, ku, chu. Une main, pied arrière à plat, soulevez le genou, tournez le corps, poussez le genou avant loin de vous et descendez vers la cheville. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, a, ku, chu. Et vers l'arrière. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, a, ku, chu. Yummy. César.
Shikodachi. Ich, down, vers le bas. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, achi, ku, chu. Reculez les fesses. Ich, ni, go backwards, san, chi, go, rok, sichi, achi, ku, chu. Upwards. Redressez. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, achi, ku, chu. And on remonte. Back up. Hidari kamae, hidari, sokuto. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, a, o, chu. Heel. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, ach, ku, chu. Back. On revient. Hantai. Sokuto. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, ach, ku, chu. Heel. Talon. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, achi, ku, chu. Un back. On revient. Ok. Écartez. Open up. Devant, front. Ich, ni, san, chi, go, rok, i, a, o, chu. Hidari, ich, ni, san, chi, go, rok, i, a, o, chu. Midi, ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, a, o, chu. Devant, ich, ni, san, chi, go, rok, i, a, o, chu. Yeah. Yes. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, achi, ku, chu. Kids. Alright, no kicks today because we're going to work a lot with our legs doing shikodachi today. So we'll spare them a little bit. We will need the strength, all the strength we have. Donc on ne fera pas de série de coups de pied car on aura besoin de toute la force qui se trouve encore dans nos jambes pour faire les shikodachi. Ok. Kata Seinshin Nahate. Dress up. Up. We will start with basic Kihon to prepare the kata, and then afterwards we'll do the kata, put all the pieces of the puzzle together and do them in the different directions. That's basically the idea of today's lesson. Donc le cours d'aujourd'hui sera comme les autres cours que vous avez déjà fait sur les différents katas. On va commencer à décortiquer les différentes parties du kata, pour ensuite, donc sous forme de kion, pour ensuite tout remettre ensemble, faire le puzzle et faire le kata entièrement dans les différentes directions. Donc, ce que vous avez l'habitude de faire si vous avez déjà suivi ces cours. Début du kata, Mutsubidachi, les mains, ich, descendez, poussez, pas comme ceci, push downwards, ok? So, Mutsubidachi, right hand is up, droite au-dessus,
knee. Encore. Quand je fais la deuxième partie, when I do the second part, so each, now, maintenant, work the abs, travailler les abdos, et knee. Alright, again, each, knee, again, each, knee. Last one. Each knee. Okay. Next part of the kata, we are going to work in Soto Ashidachi. 45 degrees. Okay? So normally we'll do the kata part in Shikodachi. We will forget about the Shikodachi for a while and we'll just concentrate on the top of the body, the high part of the body. Donc normalement on va travailler en Shikodachi, on oublie un petit peu, on va travailler 45 degrés Soto Ashidachi, par là, et après on travaillera par là. Je vais simplement vous montrer ce qu'on va faire. On va piquer 45 degrés plus ou moins vers le bas, même angle que le Gidan Barai. So same angle as Gidan Barai, like 45 degrees down, maybe a little higher, up to the chin, monter vers le menton et redescendre Gidan Barai. Each kakete. Pas là, là, here. Not to the side, here. Each pull back in a straight line. Each yonhon no kite. Attaque. Okay? We're going to do it together. On va le faire ensemble. On va travailler par là. Comme ça, on travaille tous de la même jambe. So we're going to work in that direction, but all of us with the same leg. For starters. So, yeah. 45, 45. Each knee. Each knee. Each knee. Each knee. Each knee. Each knee. Yeah. So, there are some important things you have to watch out for. Il y a quelques petites choses importantes auxquelles il faut faire attention. Premièrement, je travaille toujours sur Ashidachi. Mes bras sont là. Mon regard est toujours vers le centre. So even though my arms are like 45 degrees in front or to the back, I look in a straight line. And I don't look into the direction in which I'm working. Je ne regarde pas la direction dans laquelle vont mes bras au début. Alright, so which makes that we'll do this. Each look to the front. Regardez devant. Gedan. Et ici, devant. Ligne droite. Straight line, straight line. Ok. Again, encore. Yeah. Each knee. Each knee. Each knee. Each knee. Each knee. Devant. Each. All right. Again, last time, towards
towards me, you start right side. Commencez à droite vers moi. Je travaille à l'envers. I'll be the mirror. Je travaille donc comme miroir. Je fonctionne comme miroir. Each. Knee. Each. Knee. Each. Knee. Each. Knee. Each. Knee. Each. Knee. Yummy. That way again, Shikodachi. Same principle here, even though we're working Shikodachi. So, even though I'm Shikodachi, I look that way, je regarde par là. Okay? I know we're going to feel the legs. Je sais, on va sentir les jambes. Hein? Yoi. Each knee. Each knee. Each knee. Each knee. Each knee. Each knee. Amen. Again. Encore. Yoi. Each knee. Each knee. Each knee. Each knee. Up, down. Each knee. Yummy. Yasne. All right. Breathe. Sam, chi, go, rok, sichi, achi, ku, chu. Okay, stretching. Each knee, sam, chi, go, rok, it, up, u, chu. Antai. Each knee, sam, chi, go, rok, it, up, u, chu. All right. Next. Next part of the kata. Partie suivante du kata. On va partir aussi Soto Ashidachi. Je vais ramener le poignet près du ventre, près du nombril. Je reste en dessous du plexus. So I'm going to bring back my hands towards my body. Try to stay a little under the plexus. For starters, I'll do it like that. One hand closed, one hand open. Okay? Each and relax. Each, relax. Each and then push, knee and back. Each, knee, back. Quand je pousse, donc pour vous c'est l'autre côté, je reste là. Pas comme ça. Not like this, but like this. Comme ceci. Ok? Both sides. Deux côtés. Closed, hidari. Hidari fermé. Each, knee. Yummy. Midi fermé. Midi closed. Each, knee.
Yame. Hidari. Ich, ni. Migi. Ich, ni. Hidari. Ich, ni. Migi. Ich, ni. Okay. Same. Sagiashi-dashi. Ok. Ich, ni. Ensemble. Pour vous, hidari, closed, up. Donc, la jambe qui monte, c'est le même côté, c'est le même point qui est fermé. Ich, à avancer, ni. Same, même côté. Ich, ni. Again. Ich, ni. Again. Ich, ni. Okay, Anteil. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Okay. Next part. We're gonna put two parts together just after the next part. Donc après la partie suivante, on va mettre deux parties ensemble. Ok. Easy. Just go back. Yokobarai. Ok. Ok. Easy part. Yai. Yokobarai. Hidari. Ich. Hantai. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Amen. Okay. Same. Men. But not yokobarai. Kaishu yokobarai. Open hand. Okay? Ich. Hantai. Ni. San. Chi. Not like this. Go. Ruk. Sich. Up. Oh. Chou. Ok. Same. Même chose. Et on rajoute hijiate. Alright. Ich. Hijiate. MP. Not there. Pas là. Mais ici. Bien centré et la main ouverte. Il ne faut pas attraper. Ouverte sur le coude. Not here, pas là. Here. Ok? Same side. Ich, ni. Hantai. Ich, ni. 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 Ich, center. Centré. Ni. Centré. Ich, ni. Amen. Okay. The previous part and this one together. Partie précédente et celle-ci ensemble. Relax. Ich, ni. Reculez. San, chi. Same side.
Même côté. Ich, ni. San, chi. Again. Ich, ni. San, chi. Again, last one, dernier. Ich, ni. San, chi. Hantai. Ich, ni. San, chi. Okay, again. Encore. Ich, ni. San, chi. Okay, ich, ni. San, chi. 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 Hantai. Ich, ni. San, chi. Again. Ich, ni. San, chi. Hantai. Ich, ni. San, chi. Again. Ich, ni. San, chi. Encore en alternant. Ich, ni. San, chi. Hantai. Ich, ni. San, chi. Hantai. Ich, ni. San, chi. Hantai. Ich, ni. San, chi. Last, dernier. Ich, ni. San, chi. Hantai. Ich, ni. San, chi. Yummy. Ok. Next part. Partie suivante. Alors, partie suivante. Next part. Sanshin Dachi. And Uchiude-uke ou Yoko-uke. Ça dépend du vocabulaire que vous employez. Depends on the vocabulary you use. Yoi. Sanshin. Ich. Même temps. Same time. Ni. Same height. Here. Okay? Avancez, advance. Ich. Ni. San. Chi. Go. Okay, again. Now, when we finish the movement, so the second part of the movement, each from here, work the abdominal muscles and the gluteus maximus. Each, ni, san, chi, go. Again, encore. Donc, pour la deuxième partie du mouvement, une fois qu'on dépasse les 45 degrés, serrez les abdos et les fesses. Ich, ni, san, chi, go, rock, it, erme. Okay, that was an easy part. Let's do some legs again. Shikodachi Gedan Marai, Shikodachi Gedan Marai. So basically, we'll advance and go back. Donc, Gedan Marai Shikodashi en avançant et en reculant. Gardez le corps bien droit, évitez de monter entre les deux positions.
So try not to get up in between both stances, or in between the two parts. Alright? Hidari, Gerambarai, Shikorachi. Ikite, ich, back, reculez, ni, yame. Midi, ich, ni. Again. Pour le premier, essayez de presque le piquer. D'accord? Donc, le premier, j'essaye de ne pas faire ceci, mais plutôt d'aller vers l'avant, d'aller piquer. Ok? So I try almost to strike for the first one and not to make a whole big movement to arm. Again, of course. Ich, ni, yame, hantai, ich, ni, hantai, hidari, ich, ni, hantai, ich, ni, hantai, ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Watch out for the balance. Ich, ni. Two last. Ich, ni. Yame, andai. Ich, ni. Yame. Yes, me. All right, breathe. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, achi, ku, chu. Okay, stretch. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, achi, ku, chu. Hantai. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, achi, ku, chu. Yame. Okay, Shikodachi again. So, what will we do? Basically, we will be going backwards 2 steps, Shikodachi, both of the times, but the hands. So, let's not concentrate, let's not focus on the legs for the moment, just on the hands. Hands will be doing shorty and up, and a little bit in front of the forehead, not like this, a little bit in front. Okay? Let's just try this standing up. We'll do the Shikodachi afterwards. And ich, and back, ni. Okay. Other side, l'autre côté. Ich, ni. And back. Ich, hantai, ni. Hantai. Ich, ni. Hantai. Ich, ni. Hantai, last time, dernière fois. Ich, ni. Yummy. Okay, same. Shikodachi, Shikodachi. Okay, Hidari goes back. Hidari recule.
I hope my head is still in the camera, or in the view of the camera. J'espère que vous voyez toujours ma tête. If not, too bad. Sinon, tant pis. H, knee, and back. Untie. H, knee. I am it. H, knee. H, untie. Knee. Hidari back. Hidari recule. H, knee. Migi recule. Migi goes back. H, knee. Hidari. H, knee. Migi, H, knee. Yummy. Ok. Relax, relâchez. Next. Next part. Partie suivante. Yoi. Soto uke. With the other hand, here, l'autre main, là. Okay? First one, defense, here, Soto, Yokuchi, here. Okay? Motodachi. So look first, regardez d'abord, Motodachi, Yoriashi, attaque Urauchi. Ok? Together. Ensemble. Par là. Migi. Hidari, sorry. Hidari. Hidari, ish, ni. Ouais. Antai, migi, ish, et ni. Hidari, ish, et ni. Migi, ish, et ni. Allez plus loin que le centre du corps. Don't stay here, go further. Ok, hidari. Dépassez la ligne centrale. Ish, et ni. Migi, ish, et ni. Hidari, ish, et ni. Migi, ish, ni. Hidari, ish, ni. Migi, hidari, migi, hidari, migi. Yummy. All right, breathe. Respirez. It's going well. Chi, go, rock, seichi, achi, ku, chu. Okay. Next part. Sanshin-dachi, Uchi-uke, Uyoku-uke, and the other one stays in front of the lower abdomen. So, here. L'autre main devant la ceinture, légèrement plus bas, devant les parties. Ok? Let's do it. Sanshin, hidari, ish, and kakete, ni, and ish, antai, not like that, here.
Gardez la main, n'allez pas jusque-là, restez là. Ini. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Encore, again, last time, prenez de la place. Car maintenant, on va le faire légèrement sur le côté. So we'll do it 45 degrees. Okay? Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. My hand is still in front of my lower abdomen. Toujours devant les parties, not like that. Voilà. Okay? Next part. Shikodachi. Alright? So, Shidachi. We're going to move sideways here. On va travailler sur les côtés. Hidari, migi. Folie. Pour vous, hidari, migi. Ok? This one stays, cette jambe reste. L'autre, shikodachi. Same time, agitsuki. Defense. Ich, ni, hikite. And back. Ok. Ensemble. Together. Hidari. Ich, ni, san. Yame. Hantai. Ich, ni, san. Yame. Hantai. Ich, ni, san. Yame. Hantai. Ich, ni, san. 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 Hantai. Ich, ni, san. Et. Ni. Eame. Easme. Okay. Next. Neko Shidachi. And we will always bring up the front elbow. Don't really imagine it as an attack, even though it could be, but you can also see it as someone who grabs you from behind and you have to open up. Donc, ne le voyez pas vraiment comme une attaque vers l'avant, même si on peut le voir comme une attaque, mais imaginez-le aussi comme quelqu'un qui viendrait vous attraper derrière et où il faut ouvrir et contre-attaquer. Ok? So that's the first thing we will do. C'est la première chose qu'on va faire, en reculant. Yai. Migi. So we'll be going back. Migi goes back. Ich. Ni. San. Shi. Allez. Ich, ni,
Sam, chi. Last one. Ich, ni, sam, chi. Ok. Now. Maintenant, on va rajouter un mouvement. Ok. Shote et uraken, urauchi. Donc, so. Ich, ni, yoreashi, san. Ok? Together, ensemble. Voilà, let's. The other way. Hidari goes back, hidari recule. Ich, ni, san. When I go past my elbow, I attack. J'attaque au moment où je dépasse mon coude. Là. Protection. Ok? Attention. Ich, ni, san. Reculez. Back. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, and back. And back. Et reculez. Et ok. Last part. Dernière partie du kata. Ready? Let's do this. On va reculer et on va garder les coudes presque ensemble. Ok. Ready? Nekoshidachi. Reculer. It's ensemble. Tirer. Pousser. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Les doigts se touchent, my fingers touch normally, and my arms are almost parallel to the ground. Donc mes avant-bras sont presque parallèles au sol, et je fais une petite montagne. Make like a little mountain, or a hilltop. Okay. Hijikuriuke, I think it's called. Je pense que ça s'appelle Hijikuriuke. But I should check. Alright. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Allez, last one. Dernière. Allez. Ich, ni. Ich, herse. Ich, ni. Ich, ni. Yeah. Okay. Relax. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, hu, shu. Okay, let's put all the pieces of the puzzle together and create the whole of the kata, Embusen. Alright?
Donc, on va faire les mousseines du kata, on va tout mettre ensemble. En tout cas, une partie. Okay. That direction. So we know how the kata will be starting. On sait comment il va commencer. Là, là, and shikodachi 3 times. Okay? Don't go too fast. The 3 first shikodachis are almost half of the kata. Okay? Donc les 3 premiers shikos font presque la moitié du kata au niveau du temps. Donc il faut vraiment prendre son temps. Ici on ne va pas rester à chaque fois des quarts d'heure, mais n'oubliez pas que normalement il faut même rester un peu plus que nous on fera. Okay, so normally we're not going to stay like 15 minutes every time, so don't forget that normally you really have to check your time for this first part. Okay. Ready? Seienshin. H down, vers le bas. H, bassin. H, regardez de face. H, knee. H, et reculez la main, avancez l'autre. H, et 1, 2. H, knee. H, up, down, et up, et pull back. H, knee, san, chi. Okay? Again, from the last shikodachi, we go up, so we'll just do the last one, and then this part. Donc on va refaire le dernier shiko, et puis on rajoute la dernière partie. Ok, shikodachi, each, knee, each, knee, each, knee, sanchi. Again. Yai, shiko, each, knee, each, knee, each, knee, sanchi. To the center with the elbow, bien centré le coude. Each, sanchi. Here, Gedan Barai, Shikodachi. To the front and back. Avancez, reculez, Gedan Barai, Shiko. Each, knee. Et Hidari. Shiko, Shiko. Each, Shiko. Yeah. Again. Shikodachi, 45, 45, each, knee, sanchi, each, shiko, shiko, each, shiko, shiko, and again, encore. Last one. Dernier. Allez. Shiko. Eich. Ni. San. Chi. Eich. Eich. Ni. Eich. Eich. Ni. Okay. Relax. So, really important, hikite, hikite. And try to have the body straight. We often
have the body like this, like kind of banana. On a souvent le corps un peu comme une banane. Okay? Like this, or like that. Try to be straight. Which is not easy when you're working at full speed and the legs are getting tired. Ce qui n'est pas facile quand les jambes commencent à fatiguer et quand on a un peu de puissance. D'accord? Mais il faut toujours, comme on a déjà dit, se trouver des challenges. Ok. So, Shikorachi, Shikorachi. That has been done. Ça on a fait. Each knee. Each knee. San, chi. Okay? Again. Again. So, Giran Barai. Ish. Ni. Soto, motodachi. Non chop, pas en haut, mais plus bas. H. Again. Shiko. H. Ni. H. Aïe. Again. H. Ni. H. Aïe. Encore. H. Et 1, 2, et 1, and okay, next. No, all of this till here, and then we'll do next part. D'accord, on fait tout ceci en une fois, et après, on fera la partie suivante. Okay? I know the legs hurt, but what do you want to do about it? You can always pause the video if you want, but it doesn't really help, does it? Donc je sais que vous avez mal aux jambes, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On peut mettre la vidéo sur pause, mais bon. Hein? Ok. Dress up. Multividaci. Allez. Ici. Down, vers le bas. H. H. 1, 2. Et 1. 2. Et 1. Monter, descendre. Et 1, 2. H. Le regard de face. Et ni. H. Ni. H. Ni. San, chi. H. H. Shikogeran. Shikogeran. H. Shikogeran. Shikogeran. Stay. H. Ni. H. Ni. Yame. Relax. H. Ni. San. Chi. Go. Rock. Okay. So. Here. Déplacez le pied avant. Move the front foot a little bit. Turn. San shin. Lower abdomen. Donc, bas des abdos. Bien centré devant les parties. H. Ok. H. Ni. Agetsuki. H. Geran hikite, reculer et ramener la jambe avant. Et 2,
Ich, ni, san. Ich, ni. Et ni. Et san. Yummy. Yes. Yeah. Ok. That's a lot. C'est beaucoup ça. Ok, encore. À partir d'ici, from here on. Là. Pied avant. Et ich. Center, centré. Ni. Et ich, age. Ni, san. Et ich, quitté. Neko. Cool. And the elbow. Puis same. Ich. Ni. Agetsuki. Uraken. Gerambarai. Egerambarai. Front foot. Neko. Reculer. Neko. Ich. Et ni. San. Encore, again. So this part is a lot easier than the previous one. I'm doing it all at once because the things we do on one side we have to do at the other side, and then there are just two more movements. Alright, there's just that's coming with that we just have to put with it. Donc, je fais la fin du kata parce qu'en fait, les deux petites séries, les deux kion qu'on travaille maintenant à gauche, ben on les fait à droite aussi. Et puis il ne reste plus que deux mouvements. Et le kata est fini. D'accord? Donc, une fois que vous avez saisi un côté, l'autre côté, ben, vous l'avez aussi, d'office. Ok? Mais ne vous inquiétez pas, on le fera encore assez. Ich, ni. Hop. Et. Pas jusque là. Not that right there. Maybe 30 degrees or something, not even 45. 30 degrees, 30, 35. Ich. Center, centré. Ni. Ich, ni, san, shi. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni, san, shi. Ich, et ni. Two last parts, deux dernières parties. Ich, ni. San. Shi. Go. Okay. Again. Again. Now, I'm going to try to help you for the first part. So we're here. 30 degrees, 30 degrees almost. Each. The foot I move will become my back foot in Sanshin Dachi. Le pied que je déplace deviendra le pied arrière. Alright? I think a lot of you, if you do the kata if you don't really know the kata, you're going to put him in front. And then the rest will be in the opposite direction. D'accord? Donc si vous ne connaissez pas le kata et vous êtes occupé à le revoir ou même l'apprendre par vidéo, ce que je déconseille, vous allez aller trop loin avec votre pied et votre senshin, votre pied qui se déplace va se trouver devant et vous allez faire le kata ou cette séquence à l'envers. Ce qui va devenir très difficile pour l'autre côté tout de suite. Donc, ici, on est là. Pied avant. 30 degrés, 30 degrees, front foot, it becomes the back foot, ça devient le pied arrière, côté du Gedan Barai, façon de parler. So the side of the Gedan Barai, if we can call it like that. H, ni, san hikite. H, Gedan hikite. H, hikite, ni hikite. 20,
Here comes the back foot, 30. Donc 30 degrés, ça devient le pied arrière. Ich, ni, san, chi. Ich, ni. Ich, ni. Ich. Ça. Ok, again. Encore. H, any, H, eight, H, ni, H, ni, H, eight, H, any. Okay, what do you think? Whole kata, tout le kata. So we'll do everything, then stop, breathe a little, and do it again and again and again and again and again and again. Okay? So, we're going to put the we're going to do it into the 4 directions. On va le faire en entier dans les 4 directions. D'accord? Je vous donnerai un petit temps de repos entre les différentes directions. So I'll give you some time to breathe and maybe stretch the quadriceps in between the different directions. Okay, for my students, it's been a long time since we've last trained this kata. We focused a lot on Bassadai. So, I'll not go too fast. Right? Donc, j'ai évité d'aller trop vite, car pour nos élèves, mes élèves, ça fait un petit moment qu'on a pu travailler celui-ci. On s'est surtout focalisé sur Bassadai les derniers temps. Donc, pour certains, ça fait peut-être longtemps. Donc, comme ça, vous faites attention aux détails. Ok. One thing I have to tell you, beginning, Sagi Ashidachi, here, not here, ici, pas là, ici. Ok? Let's do this, c'est parti! Utsubidachi. Re. Seienshin. Ich. Ni. H. Regardez de face. Look to the center and down. H. Ni. H. H, ni, H, ni, H, ni, sa, H, ni, H, ni, sanchi, H, et shiko, shiko, ikite. H. Et Gedan, Gedan. C'est H. Ni. H. Any. 30 degrés, 30 degrees. H. Ni. H. Ni. San. Chi. H. Ni. H, ni, H, ni, san, chi, H, ni,
H, ni, san, yes. Ok, breathe, respirer. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, at, u, chu. Okay, stretching. Ni, san, chi, go, rock. Untie. Ich, ni, san, chi, go, rock. Okay. Next. Turn your back towards me. Tournez-moi le dos. Et on refait le kata. Mutsubidachi. Ri. Seichi. H vers le bas, downwards. H. 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 Knee. H. Knee. H. H. Knee. H. Knee. H. H. Knee. H. Knee. H. Knee. Sanchi. Centré. H. Shiko. Shiko. H. Sanshin. Shiko Gidan. Gidan. H. Knee. H. Knee. H. Lower abdomen. Knee. H. Nixan. Chi. H. Knee. H. Knee. Kakete. H. Nisan. Chi. H. Knee. H. Knee. Yami. Yasmi. Okay, breathe. H. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sich. Ach. Ku. Chu. Okay. H. Ni. San. Chi. Go. Untie. H. Ni. San. Chi. Go. Okay, go. H. Ich. Ni. San. Chi. Go. Again, fists. H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last, dernier. Open hands, main ouverte. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, ach, go, chu. Okay. Seinshin. Mutsubidachi. Ready? Seinshin. H vers le bas, downwards. Any. H. Legs 45, look in front and up and down. H.
ni. H, H, ni. H, ni. H, H, ni. H, ni. H, ni. 5 chi. H, Chico. H, ni. H, H, ni. H, ni. H, ai. H, ni. H, ni, sa. H, H, ni. H, ni. H, ni, sa. H, H, ni. H, ni, sa. Emi. Yes. Right, breathe. Respirez. Ich, ni, sam, chi, go, rok, sich, ach, ou, chu. Devant, front. Ich, ni, sam, chi, go, rok, et, a, ou, chu. Derrière, back, ich, ni, sam, chi. Go. Antai. Ich, ni, sam, chi, go. Amen. Alright, this should keep you enough energy to end the kata last time. So you should, vous devriez avoir assez d'énergie maintenant pour terminer le kata une dernière fois. Je n'irai pas trop vite, I will not go too fast. But maybe I will get out of the view of the camera to be able to do the different parts. Let's try. Okay. Muito vidać. Ready? Seian Shin. H, H, Ich, ni. H, ni. H, H, ni. H, ni. H, Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. 5 chi. H, it, ni. H, it, ni. H, ni. H, ni. H, ni. H, sa. H, ni. H, ni. H, ni, sa. H, ni. H, ni. Sa. Yummy. Yes. Okay. Relax. Ich, ni, sam, chi, go, rok, sich, ad,
oh, two. Alright, just to control our breathing, pour retrouver notre souffle. Each. Alright, we feel a lot better, don't we? On se sent déjà mieux. Okay. A good lesson is nothing when we forget the end. C'est ça. Un bon cours n'est rien si on oublie la fin. So, push-ups, pompe. Séchez bien. Dry your fists. If necessary, try to work on your fists. These are our weapons. If this hurts you, how would you think you're going to strike someone, right? Donc si ceci vous frappez au sol, vous fait mal, mais comment vous pensez toucher quelqu'un? D'accord, donc il faut un peu endurcir quand même. Okay, let's do this. Or let's try this. Okay. Yeah. Ich, ni, sam, chi, go. Ruk, I, ar, o, chu. Ich, ni, sam, chi, go. Ruk, I, ar, o, chu. Ich, ni, sam, chi, go. Ruk, I, ar, o, chu. Ich, ni, sam, chi, go. Ruk, I, ar, o, chu. Ich, ni, sam, chi, go. Ruk, I, ar, oh, chaud. Yummy. Abdos. Abs. Okay. Ready? Feet together, legs extended. Pieds joints, jambes tendues. Ich, ni, san, chi, go, ru, sich, at, o, cho, ich, ni, san, chi, go, ru, I, at, o, cho, ich, ni, san, chi, go, ru, sich, at, o, cho, ich, ni, san, chi, go, ru, sich, at, o, cho, ich, ni, san, chi, go, ru, I, at, o, cho. Yummy! Kids! Ah, the favorite part now. La partie la plus chouette. Heitsukudachi. Mutsumi. Heiko. Come on. We don't feel the shikodachi, right?
On ne sent pas les chicots. Ich, ni, san, chi, go, ruk, et, a, o, cho. Ni, san, chi, go, ruk, et, a, o, cho. Ich, ni, san, chi, go, ruk, et, a, o, cho. Ich, ni, san, chi, go, ruk, et, a, o, cho. Ich, ni, san, chi, go, ruk, et, a, o, cho. Well done! So, if just like me, you feel your shikodachi and you had some problems with balance from time to time, just like I did, I know how it comes. Lockdown, I've been eating too much. I'm too heavy. Alright? Donc, si vous avez mal aux jambes à cause des chicots et vous perdez l'équilibre de temps en temps, c'est comme moi. Vous avez trop mangé pendant le confinement. Ça paye, on paye le prix. Ok, blague à part, bon travail. So, really well done. I hope to see all of you next time for another lesson. J'espère vous revoir bientôt pour un autre cours. Utsubidachi. Ritsu. Ri. Arigatou gozaimashita. Thank you. See you next time. À la prochaine. Au revoir.